Ovo što gledate, to je praznina. U njoj ničega nema. Kad je ispunite zvukom, smijehom ili bojama, promijenili ste je. Ovako zvuči Maribor. Radio is definitely connected to experience of space, of distance, and not only the physical space which exists probably without us thinking on it, but also the space how you experience it. You yourself as a center and the world around you, all the centers and which every person builds and in thinking and experiencing of the world. With radio, it exists very much in a moment, and if you miss it, it's gone. You don't get another chance. As a listener, as a producer, that ephemerality is linked to the fact that that your listener may go away at any moment. Your listener may not be paying attention. Your listener may be cooking dinner or driving to work, maybe listening on some crappy little box with that's mono or has a slightly crackly speaker, or you have no control over how your material is being presented. Ja sam Mili, dolazim iz Čakovca, dolazim preko udruge AKT, odnosno Autonomnog centra iz Čakovca. Oni surađuju sa Kiblom iz Maribora, a tu smo na Kibliksu festivalu koji je međunarodnog karaktera. Ja inače tu na festivalu Kiblix sudjelujem i u radu radija, slobodnog radija Kiblix. Sam festival poteka v okviru projekta New Media Cross Border z partnerji iz Čakovca, Varaždina in slovenskim partnerjem iz Prosenjakovca, društvom Konvej. New Media Cross Border krenuli smo 2011. godine i on je rezultat nekog sad već 10-godišnjeg rada akta na tom području slobodne kulture. Područje koje obuhvaća razne modele razmjena znanja, gdje onda spadaju i slobodni software, slobodne licence, društveno angažirana umjetnost. V principu poskušali vzpostaviti eno platformo v sodelovanju z mednarodnim festivalom računalniških umetnosti, torej kreativno, ustvarjalno, večdimenzionalno platformo, ki omogoča torej pretok mednarodnih umetnikov, posameznikov z lokalno umetniško, produkcijsko sceno. Aktivnosti u projektu su bila dva tipa. Jedan tip je bio otvaranje prostora za suradnju, kroz organizaciju koncerata, art intervencija, rezidencijalnih susreta, dok je drugi tip aktivnosti bio jačanje aktera nezavisne kulture. U tom drugom tipu je sudjelovala takozvana 12-orka. 6 aktera iz Slovenije, 6 iz Hrvatske. To su pojedinci koji već djeluju, neki djeluju u organizacijama, neki djeluju kao pojedinci, već imaju nekakvu pozadinu u nezavisnoj kulturi. Tu sam posredstvom projekta New Media Cross Border. Praktički tu zapravo odrađujem praksu. Na neki način pokušavam
pojmiti što je sve potrebno da bi se organizirao festival ovakvog karaktera. Dvanaestorica je radila na prepoznavanju problema u zajednici i brzim umjetničkim akcijama. Jedna od njih su Anonymous Stamp. Drugo su sigurno Most Graffiti. Ekografit je eko zaradi toga, ker se uporabljajo naravni materiali, se pravi, uporabiš mah, ki raste povsod, uporabiš mlejko, pivo, vodo, vseeno, skratka, zmiksaš ene par sestavin, dobiš konsistentno maso, katera se fajn zalepi na zid in na koncu, kdaj v bistvu zača ekografit rasti, je ne samo lepo na oko, ampak tudi ekološko z toga vidika, ka ne ga baš ene kemikalije notri v tej snovi, štero nanašaš na zid. Jaz sem Maja, mi smo v art centre in imamo intervencijo Most Graffiti in smo napisali Prekmurje, prva, eko, regija, to je to. Prekogranična suradnja odvela nas je u Sloveniju, ali i u Veliku Britaniju, Plymouth. Posjet Plymouthu je studijski vizit u kojem smo išli u biti vidjeti kako se na univerzitetu proučava transdisciplinarnost kroz nekakav spoj umjetnosti i tehnologije. Susreli smo se sa postdoktorantima koji na univerzitetu Plymouth na Akademiji likovnih umjetnosti u biti rade na svojim postdoktorskim istraživanjima, te smo u kontaktu s njima u biti razrađivali naš pogled na to kako bi se New Media Cross Border mogao dalje raditi, koje bi mogli metode koristiti i principe. We were one of the first art centres established when the Arts Council of Great Britain was first established after the war, after the Second World War. And through our history we've been through kind of performance and poetry and lots of different art forms, but today we are very much a contemporary art centre and independent cinema. And alongside that we have a very strong education programme that does a lot. We work a lot with schools, but we also do some very close work with various communities in Plymouth. Na Kvarnerskim toplicama snimamo napuštenu zgradu bivše poljoprivredne zadruge Sloga. Tu su bili bikovi i staje, a ovaj dio je bivša klaonica, jurerski prostori i mesnica. I to je već nekih 20 godina prazno. I htjeli bi u ovom prostoru animirati neki život, pokrenuti pitanja zapravo javnih i zapuštenih prostora ovog grada koji su nekad bili živi i funkcionalni. Od tvornica do kulturnih prostora. Does the world have to be so unfair? Why is this happening to me? Why can I not have what I want? The love of my life, the life of the ones I love, the next man, the other, always someone's loss of hope, heart, grandfather, or mother. Why we are worthless in the world of loss, wonder, worthless, as we are forever toddlers, just a tear from conception.
U potrazi za prostorom odlučili smo stvoriti svoj prostor. U tome nam je pomogao gost iz Nizozemske, Jaap iz Fab Laba. Fab Labs were invented by Neil Gershenfeld, kind of by accident. Neil Gershenfeld is a professor at MIT University in the United States. So, just for fun, he started to give a course which was called How to Make Almost Anything. Mobilni art laboratorij izašao je iz ideje Slobodnog festivala 2011. kada se pričalo u biti o nedostatku prostora za izlaganje ili neadekvatnim prostorima za nekakvo više namjensko, multimedijalno, novomedijsko izlaganje i rad. I tu kitchen. Evo, gotovo. Lots of, ne? Bla, 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 bla. Sudjelovali smo od samog početka, zapravo sudjelovao sam ja od samog početka isto u tom kreiranju, promišljanju, dakle kad smo uopće na neki način kompletni projekt stavljali na papir, odnosno izrađivali nekakve planove, dakle tehničke crtarije. Ta ideja je kroz 1 godinu dana rada došla do virtualnog, zapravo konstrukcije mobilnog art laboratorija koji se sastoji biti od jednog kontejnera, dakle može se postaviti negdje na neki trg, može se postaviti u neki park i može se onda više namjenski koristiti, dakle može biti kao galerija u kojoj se mogu izložiti slike. Ako mu se otvore prve stranice može se projecirati u njega, pa može biti neka vrsta filmske projekcijske sale. Kultura traži načine da se približi publici. U Čakovcu se integrirala u javni prostor. U Čakovcu već publika određena postoji, dakle ne može se reći da ljudi ne žele kulturu ili da ih kultura ne zanima. Ljude jako zanima kultura, jako ih zanima da svoje slobodno vrijeme posvete nečem drugom nego što je to nekakva svakodnevnica spektakla. Na otvaranju festivala Act Fest 2012. godine napravili smo performans na kojem smo prepilili fotelju kao simbol konformizma i cijeli taj događaj se zvao dekonstrukcija konformizma. Suvremene tendencije u umjetnosti teže povezivanju različitih disciplina. To se zove transdisciplinarnost. I to je ono upravo što smo mi radili u projektu New Media Cross Border, gdje nismo imali već postavljene postavke s kojima smo došli rješavati problem kulture u malom mjestu, nego smo prvo pogledali kakav je problem, dakle mapirali pozicije koje jesu, sastavili tim od 12 ljudi koji se bave vrlo širokim područjem djelovanja, dakle od fotografa, multimedijalnih umjetnika, antropologa, glumaca i tako dalje, koji su onda kroz različite načine djelovanja radili programe kako bi poboljšali stanje u kulturi i toj zajednici. Na EEI festivalu 2012. godine koji se održao u 5. mjesecu u Čakovcu u autonomnom centru, u prostorima autonomnog centra, sudjelovali su i cure koje su došle iz Čilea, zovu se Chimba Lab. To je dakle jedan lab koji se bavi jednom krasnom radionicom i naravno oni imaju i razne produkte, kao što je na primjer radio koji je zapravo prenosni, dakle radio koji se napaja iz krumpira. So it goes like this. You have the fruit and you have another fruit and you have the plus and the minus because one goes in there. This is the plus. This is the copper. Okay. Copper. And then you have the zinc and it goes to the copper. And then you don't connect these two
plus, minus. I'm not a trained engineer. I never studied electronics, so I'm an artist. Yeah, I'm a trained painter. Yeah, I'm not like the solder guy. Yeah, so what I present, just Google something, find a circuit, try to build it, try to find a circuit with like only a few components, not a really fancy one. Just make it step by step. Ove 2 godine kroz projekt New Media Cross Border ono što mi je najbitnije je u biti umrežavanje sa ljudima i stvaranje jedne grupe i ta grupa 12 je zaživit će i poslije projekta, dakle s projektom neće prestati i mislim da je to ono, po meni je to ono najljepše što se može desiti je da se tim ne raspadne nakon projekta, nego da se stvarno pokažu ljudi koji žele raditi i koji vole to dalje raditi. Ovo je prvenstveno revolucija unutar nas samih, revolucija individualizma, revolucija zajedništva, revolucija svega. Praktički svi smo na neki način u tom kotlu i mislim da sve te alate koje smo dobili kroz taj New Media Cross Border projekt da možemo vrlo, vrlo dobro iskoristiti. Conquesting of new territories in art. In interaction